लामसगो गोमती टिभि नायथावनाय खापानि तावखनाय बखजरनो दिनै शनिबारनि सालाव फुंनिफ्राय 8टा तामानि जराव 8टानि सिमिनिफ्राय 2 घन्टा हाय रमै लाहारक आसुगलायजाक हेकेबा लामाक आसुलायजाक तांगै हेनमले आबो ओंखा बैरागी दखान आमचानि हेकेबा करबुक साब डिभिजननि पूर्व मानिक देवानते पश्चिम मानिक देवान आमचानि बैरागी दखान बाजार आरो कायसा लामाओ आसुगलायखा हेकेबा लाहार आसुगलायखा आमचानि लोकरक तांगै हेनमले सालकंमा रमै सेनामजागै तंमानि जे लामा हामियाहानि सेनामजाकमानि आबो जेनारेल एरियाओ हेकेबा नतुन बाजारनि सिमिन अमरपुर जरा काहामखेनो सेनामजाक फियाबा yang जतनबारनि सिमिन करबुक थांमानि हेकेबा जतनबारनि सिमिन सिलासरै थांमानि जराव लामाओ आजागो अरकिसाके खलायवै किटिं के किसा आमिंखि बोलतै बोलै सामों खलायै थांमानि आबो हाय आबोनो रुगै हेकेबा आबो हाय tong rong hekeba mohai samung rong no nugui tong meangai amchani lokorok phagi tini lama kasoi asolajak yagulo phaisok phaijak korbuk subdivision ni DCM sar Orojit Debbarma tai kok sai kalangkha je bwskangni 5-6 tarigo phainayo meeting khalai asoklagi samung kamke khalainani engtheng hani kok rom sawi kalangmani yagulo no lama phiyogui horjak sewo DCM Orojit Debbarma tai gari phaikaba malkhong phai thang engnai rokbo aboni yagulo party mungno rugai sawi khana rakha amchani Bishal Debbarma ti Pramothani party secretary khana nyaji gomot TV ni exclusive mangplitei aboni ironi local ni boni ke klaika ke jung kota bok seka kok khana ni ene chai disel be SDM ko saka jung saka আর aboni tui o ene chai disel goto june মাসের পর থেকে অনেকবার মানে অ্যাকসেপ্ট করে না আচ্ছা বরং তারা অন্যভাবে টান কাইতে না অন্যভাবে টানের কথা তিনবার তার সাথে কথা কইছি আমি কোনে তারা কিটা কইছে হ্যাঁ কইরা দিব এখন গিয়া কালকে 2 দিন আগে আমরা যখন চিত্তমুগে মিটিং আসলো আমরা রামপদ ও আইছিল সেদিন আমরা মিটিং শেষ করে আইছিল এখানে অল্প রিপেয়ারিং করব কইছে তো রিপেয়ারিং তো এরকম না ফুল করানোর কথা আসলো এমলেও গেছে হে সময় কালকে রাতে এমলেরও জানাইছে তো এমন টাইমে দেখো লগে লগে আমি 3 বার কালকে 3 হইতে 4 বার তার সাথে ফোন করে আমার কল করতে এনেছে কল করে নে শঙ্কর বলে লামা লামা আমরা তাই এখন kaham pe khogriya plus pathor kisar ka haching sabai no snoliya amba kisa wasi phaikang ka thangbai ne ge jung saya kete sab sanala acha adi abono dai sanala riya sa lai ranai riya lama ko jai nya SDM no ban clear saka jung lama obrot khainai mulko borok khaina nangai or dai sarai busi ya yeble or gobang ma employee tongu almost rasta chini আনি কক যে আমার কথাটা আমি বাঙালি বাইদেরকে আমি ক্লিয়ার হেসমি কইছি এখনো বলবো জেনারেল এরিয়াতে রাস্তা সুন্দরভাবে করে এখানে আমাদের ত্রিপুরাসা এরিয়াতে হইলে কি লেগে করে না যতনবাড়ি টু করবুক এই রাস্তা হইলে এটা ট্রাইবেল এরিয়া এর ট্রাইবেল এরিয়াতে রাস্তাটা আপনারা দেখেন এখানে তো বাঙালি বাইরেও অফিসে আওয়া যাওয়া করে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হলে এখানে তো সাইড দিতে গেলেই তো প্রবলেম হয়ে যায় মেন কথা তো এটা সাইড কালকে নিয়ে পরশু দিন আমি অ্যাক্সিডেন্ট হইতো তো এই রাস্তার অবস্থা আপনারা দেখেন তো স্যার আমি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করব আপনার কাছে আপনি এনে চাই টিম রে আপনি যদি খানাখালি খুঁজছে না খুঁজছে তো আমরা করবুক সাব ডিভিশনের লোক আমরা খুব আমি তীব্রমথার আমি একজন পার্টি সেক্রেটারি আমি ওপেনলি কইব আমরা খুঁজছি এই রাস্তা করে দেওয়ানোর জন্য SDM রে প্রেসার দিতেছি ইদা করো স্যার আমরা রে রাস্তা একটা ব্যবস্থা করতে করছে গাড়ি ড্রাইভার আপনি আছেন কইছি সিন্ডিকেটে আপনারা গাড়ি অবরোধ করুন অমরপুরে কও যতনবাড়ি কও লগে লগে তারা করছে করনে তো এনে চাই সে সময় শঙ্কর আইছিল তারা আইছে মন্ত্রী দাস পাড়াতে আমরা আরামসে কথা কইছিল সে সময় কি এক সপ্তাহের ভিতরে করে দেব এক সপ্তাহ এখন কয় মাস হয়ে গেছে আমি একটা কথা কইতে খানাগা 5 অথবা 6 তারিখ স্যার এক্সাম অফিসে কাছে মিটিং খাই সুন্দর নিজ চন্দ্রপাড়া পদ অবরোধ আপনি তেলাগাঙ্গ মিটিং লাইক খাই তাম নিবা পয়সা সাবানি বাড়ি মিটিং তাম নিবা কাহাকে খাই যায় অবশ্যই তো নতুন বাজারকে তাম মানে হেরাসকে খাই যায় চিনরকে তাম নি খাই যায় নতুন বাজারকে তাম নি খাই যায় পয়সা না
Omo kaisa NH road cinema actually Amarpur to Korbuk Jora Korbuk baya Elmara Jora omo lama referring khlaijaknai tongmani kintu emon time ongkha जों जतनो साइमानो अरब सुनो खागै तनिखा बाहायके हिंखांके अमरपुर तो नतुन बाजार बके जनरल एरिया आंगि थांगा ओ जागांके लामा पूरा रिपेयरिंग पूरा काहामा एकदम कोनो कसक खेकरै सिने जतनबारी तो करबक फाइने हिंखांके लामा से पूरा खस खलाय जाया कितिं कितिं थपसा थपसा खेस खलां थांगो इगा जों बरबाय कक सालायका एसडीएम बाय जों कक सालायका गे एसडीएम बाय सालायमानि परे जों सालायका NH ni engineer bai salaka oroni contractor bai chung salaka salaimani pore borok saka ha norok kisa wait khaidi chung khlai donai omde eke 3-4 bar borok chung kok rika kintu khlailia ke last ke chung saka boire gi dugan ni oro school ekdom hamia ge goria mission school jora obno phana khlai residi इंके असुके फानो पब्लिक रो किसा सानटोंगा नै अमो बो बरक मानि लिया ताबो के मिया प्रो सामानि के सिन और फानो रांकरै जों खलाइमिया जों टेंडर हाकि माइ आइन अरे नरक साइमानो टेंडर ना प्रो तो नरक तांग टेंडर कम हिंके नर तांग बुबा और गोबांमा टेंडर बुनाय तंगले 2-3 कोटी नि रां तो हाय मुखेर कथा एबले सरकारनि रां मांगनाय एबले गेसिनि तिप्रासा एरिया हिंके नरले बाहायके अ जागा सुनो साके कलां थांकाबा आंमिया अ क क्लियर साका गे आं पब्लिक रंनो सानामु सुंगो नरक जों 5 तारिखो जों 5 बा 6 तारिखो जों एसडीएम जों मीटिंग सुनो दाखक जाखा गे तिनि तो 1-2 तारिख गे जों 5 तारिखो जों आथुमनाय गे बरबाय सालायफिनाय जदिनो ओंया हंखांखाय जों टेवसा रोड ब्लक फाइनान बागै जों बादो तांनाय गे मिया तो जों एसडीएम न साका एसडीपीओ न साका सिनि अरनि लोकल पीएस न साका गे ताबुक सिनो जागाव DCM sini orojik deborma o pai suno asas reka je 5 tarik no rona meeting fix khlairnai meeting go jate borok omno solution no bar khainani bagi ge borok o lamano meramot khlairna ni bagi borok omona nate gitini oro je lahar ka somane aro koyta nismi koyta jora lahar ka sujak actually chung 8 ta nismi ka somane ke 8 ta nismi ka sokanke borok ada gon tangke no sar song phaika सार सं फाइनाय जों बाय कक सालायका जों गोबांमान कक सालायका बरबाय सालायमानि परे जों तो ओपन साका जदिनो करबक साब डिविजन से जदिनो लामा सानै मान हंकांखाय बायके सिनि करबगले लामांनिया अमरपुर नतुन बाजार आरके लामां अम जों बरन क्वेश्चन राइज थाका वास्तव कक नरक ब सोशल मीडिया नरक तो नरनबो हामबाय रनाय आं तमानि हंकांके नरनि जारातैनो जों पब्लिक न फुनगय मानो ते उपर महल जों अमना फुनगय मानो इंगे नरक लामाबो फुनुगदि अमरपुर तो नतुन बाजारनि लामा अमनो नरक फुनुगदि चिन करबंनि लामा बनमो नरक फुनुगदि बाहायके खलायजाखा लामा क्वालिटी लामा दा खलायजाक ना बाहायके खलायजाक लामा तो खलायजाके नो नरक साइमान तो नरक ताबुक थांगाके नरक लामाव नरक नाय थांमानो प्लीज आं जतनो कयनाय आं चिनि चिफ मण्डली प्रेसिडेंट बीजेपी नि बिनि न तलासे डुप्लिकेट लामा खायजाक लामा आफोर कक बांलायका हायकेसे लामा किसा खलायरो अमो तो पब्लिक नि लामा करबक सब डिविजन से सान अंकांके अमरपुर मान थाइसे करि बिलाव जगव गे नरक प्लीज जे कन्ट्राक्टर और राजीव प्रसाद ते संजीत प्रसाद जदिनो आमी बोलते चाই যদি করবক সাব ডিভিশনে যদি আগামী দিনে যদি কাজের লাগা যদি আপনারা টেন্ডার করেন তাহলে পাবে না আপনারা যে কাম দিবে যদি আপনাদের কাছে যদি মেসেজ যদি আয়ে আমরাও ছাড়বো না ইদা আমি ক্লিয়ার বলবো যদি আপনারা এখানে আপনারা সাথে কে কে থাকবে কে কে গুতালি করব ইদা আমরা ধরবো কারণ আমি কোনোদিন মিছা কথা কই না আমি 3 বছর ধরে আমি পার্টি করছি আমি জনসাধারণ লাগে করছি ইদা আমার ব্যক্তিগত রাস্তা না তো এখানে সবাই হাঁটাহাঁটি করব এখানে শুধু ট্রাইবেল এর জন্য রাস্তা না কে তিনি জরো সকলে লেখা তিনি জরো লামা কা সুথানি ও ডিসেম সার ফাইনার তাম আসাস রাই কলং কা সাকা ডিসেম সার সাকা বসকাং 5 তারিখ বা 6 তারিখ सुनो मीटिंग काइसा फिक्स खलाय रुइनाय बरक सुनो मीटिंग आसुक रुनाय गे अप्रुव डिसिजन खलाय जानाय बुसुनि बुसु खलाय जानाय के तारपर बनर जदि लामा सनामेर जांगे के आबन यागलो ताम खलायनाय वान जदिन उन्या हंगान के तो जों तेवैसा स्टेप लामा जों तेवैसा अवरोध खायनानै আমরা ট্রাইবেলের রাস্তা না এটা আমাদের বাঙালির বাইরে রাস্তা ওইটা के तिनी जरो लामा कासुथानि आरो साब साब फाइमान ज फाके नरने आरो अ जागा तंगो चिनि चेयरमैन दुइजना तंगो चिनि पूर्व मानिको पश्चिम मानिको चेयरमैन लीडर तंगो
गे चिनी कोर ब्लक कमिटी नि चिनी लीडर चिनी सप्तमहरि जमातिया बिनी बाबू अनेक काम सामुं नरक जतन साइमानो बिनी काम कार्य ब पब्लिक बागै बुसुक सामुं फ्लाइट पाइथागो आमने निसिनि मुंकिसे आनि सिन मुंकिया आं तिप्रामो थानि कैसा पार्टी सेक्रेटारी